تو فرسٹ آف آل دا ٹرانسلیشن کا آپ کو سر نے بتا دیا. بائی دا وے پرسنلی دس از ناٹ مائی اسٹائل کہ ٹرانسلیشن کو میں اپریشیٹ کروں, وہ تو کلاس کا ایک الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے, یو ڈونٹ اپریشیٹ ٹرانسلیشنس. بٹ وین اٹ کمس ٹو ٹرانسلیشن ان ریئل لائف تو اٹس ناٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, جو آپ لوگ اچھی طرح سے آلریڈی جانتے ہیں. تو ان کلاسز بیکاز مائی اسٹوڈنٹس مائٹ آسک دس کویشچن کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشنس کے ذریعے لینگویج نہیں سیکھی جا سکتی, ٹرانسلیشنس کے ذریعے لینگویج نہیں سیکھی جا سکتی, لیکن ٹرانسلیشن کے ذریعے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. اینڈ یو شوڈ ڈو دیٹ. دی ادر تھنگ, one guy asked, Umar Uwais asked کہ وائس اوور کا کیا ہے. وائس اوور کے لیے ہی تو ایڈوانس اسپوکن کی کلاسز ہو رہی ہیں جس میں ساؤنڈز ابھی آئیں گی آگے, جیسے آج میں آپ کو آئی تھنک سلیبس بھی میں آپ کو دکھا رہا تھا. تو پروننسیشن کے بغیر وائس اوور کا تو کویشچن ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وائی؟ اردو میں تو وائس اوور کرنے سے رہے آپ, رائٹ, آبویسلی اٹس انگلش. تو انگلش میں وائس اوور سے ریلیٹڈ دوسرا جو کانسیپٹ ہے آڈیو بک پروڈکشن. ایک تو وہ ٹیکنیکل لیول پہ کہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوگا کہ کیسے اس کے فائلس وغیرہ ڈیزائن کرنی. دوسرا آپ کی جو لینگویج اسکل ہے, لنگوسٹک اسکل, دیٹ از پروننسیشن پیٹرنس. تو دنیا میں صرف 2 پروننسیشن پیٹرنس ہیں اسٹینڈرڈ کہ وچ آر ایکچولی ایکسیپٹڈ آڈیو بکس کی پروڈکشن کے لیے, ان کی ریکارڈنگ کے لیے, وائس اوور کے لیے, ان ادر ورڈس. اینڈ نمبر 1 the British one, the British standard, جس کو آپ ہی کہتے ہیں, the received pronunciation. The other one is American one, جس کو general American کہتے ہیں. General American, because America میں with a lots of different accents, the standard pronunciation دو ہیں. لیکن because England is the birthplace of English language, so the actual standard is English language. Received pronunciation والی English یعنی انگلینڈ کی انگلش, رائٹ, ناٹ دی امیریکن انگلش. انگلش کا مطلب برٹش انگلش, دا ریسیو پروننسیشن جو ساؤنڈ ہوتے ہیں. تو ونس یو نو دا پروننسیشن, آواز جیسے سر نے کہا کہ وہ عجیب سی آواز میں بات کرتے ہیں, وہ ڈایافرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ڈایافرام سے آواز ان کی کریٹ ہوتی ہے, یا ووکل کورڈس یہیں سے ڈائریکٹ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس موڈ میں بات کریں. اگر آپ ہیپی ہیں آبویسلی تو پھر الگ ٹون ہوگا, یا اگر بک کا تھیم ایسا ہے کہ جس میں آپ کو سرپرائز شو کرنا ہے تو آپ ٹون چینج کریں گے. لیکن پہلے پروننسیشن تو آئے, اونلی آفٹر دیٹ آپ ٹون کے اوپر بات کریں گے. تو پروننسیشن کہاں سے سیکھیں گے, کون سی پروننسیشن؟ آپ ہی, دا اسٹینڈرڈ جو سب سے زیادہ بکتی ہے اور جو سب سے زیادہ چلتی ہے. تو دیٹ از دا ون وچ یو نیڈ ٹو لرن, اور وہ میں سکھاؤں گا کلاس میں. سو ڈونٹ وری, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں مائنورٹی, جوائن مائی کلاس. اینڈ باقی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیز ڈیز ابھی صبح بات ہو رہی تھی وتھ ون آف مائی اسٹوڈنٹس فیصل سے, دیٹ پیپل ہیو ایکچولی اسٹاپڈ ریڈنگ بکس. دے ٹرائی ٹو واچ بکس PDF میں. آئی ڈونٹ کال اٹ ریڈنگ بیکاز مجھے پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا. اینڈ پیپل لو ٹو لسن ٹو اے بک. آڈیو بکس آ گئی ہیں اور لوگ اسی سے سنتے ہیں. اب وہ آڈیو بکس اٹس ہیوج لانگ پروجیکٹ کے 250 اور 350 اور 500 پیجز ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ریکارڈ اٹ, اور وہ آپ کو بے شک دیکھ کے پڑھنا آتا ہے, لیکن دیکھ کے بھی اگر ایک آدمی بولے دا وائس ہیڈ ٹو بی لسن ٹو ناٹ اونلی آن اکاؤنٹ آف اٹس فارم, تو کون سنے گا, کون خریدے گا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہیملٹ کا وہ سینگ ہے جو میرا بڑا فیوریٹ ہے, ہیملٹ سیز ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, دیٹ از دا کویشچن. اب آپ ایسے بولیں گے تو وہ بکے گا, اگر آپ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کویشچن بولیں گے تو نہیں بکے گا. حالانکہ دونوں صحیح ہیں, بٹ پروننسیشن ساؤنڈ پوڈ کاسٹ کے لیے. لیٹ می ریڈ ون لائن ٹو یو. یہاں پہ لکھا ہے, The voice had to be listened to, not only on account of its form, but for the matter which it delivered. It gave a message to the country that it needed greatly. It brought to the common people a realization of their duty to concern themselves with their affairs. ایسے بولیں گے پروننسیشن کے ساتھ تو بکے گا. ایک دوسرا ہوگا, The voice had to be listened. It gave a message to the country that it needed greatly. It brought to the common people a realization of their duty to concern themselves with their affairs. It's not going to be sold. So you're not going to earn. یہ اسکل ہے, یہ اسکل ہے. تو میں ہمیشہ ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. جیسے ابھی اگر وہاں پہ جواد کھڑا ہے باہر جواد,
अभी मैं कहूँ कि there was a cold day, तो वो दरवाज़ा खोल देगा, उससे लगेगा कि ये कह रहा है कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन मैं कह रहा हूँ there was a cold day. अब मैंने there was a cold day नहीं कहा. The other thing, एक और एग्जाम्पल, अब प्रोनाउंसिएशन की हमारी अपनी लिसनिंग स्किल्स में भी इशू है. हम कोना जो बोलते हैं ना, कोना इंग्लिश में भी कोना ही है, लेकिन हम इंग्लिश में कार्नर बोलते हैं, उर्दू में कोना बोलते हैं, हालांकि इंग्लिश वाले खुद उसको कोना कह रहे हैं. वो तो कह रहे हैं कि ओवर देयर एट द कोना, क्योंकि आर तो नहीं पढ़ते जब वो एंड पे आए, तो हम कहते हैं ओवर देयर एट द कार्नर. तो वो कोना कह के चला गया, हम कार्नर का इंतजार करके रह गए. उसने कहा कि मीट मी ओवर देयर एट कोना एंड यू मिस्ड इट. सो प्रोनाउंसिएशन जब आपको पता चलेगी तो ओनली देन यू विल बी अवेलेबल टू लर्न इट एंड टू सेल इट. तो स्किल अपनी डेवलप करेंगे आप क्लास में. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई. तो पॉडकास्ट के लिए ऑब्वियसली आपकी स्किल बिकती है. रिसेंटली मैंने जब आपने ये पॉइंट बताया तो आई वाज मेकिंग सम नोट्स. वन ऑफ आवर कोलीग्स, मैम मिसबा, दैट डे शी केम अप विद एन असाइनमेंट के मुझे कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है, वॉइस ओवर एक्चुअली, किसी वीडियो के लिए वॉइस ओवर देनी है. तो दे हैड डिमांडेड द ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन. She knew that I am into these things, so she came to me. So then I tried my best कि उसको. Then but even after lots of tries, एक ही दिन में वो 4-5 मतलब try कर रही थी. She is a very talented girl. I know that she has got more talent than me even. लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि इसमें यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में आपने ये गलती की, यहाँ पे ये गलती की. So it's that technical. तो उस चीज़ के लिए फिर आप एक तो ये क्लास में. दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ है जिसमें आर्टिकल राइटिंग है या ब्लॉग राइटिंग है या आप डिफरेंट किस्म के लोगों को रिसर्च वगैरह लिख के देते हैं. अब ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए. अब 3 स्टेजेस हैं. नंबर 1, ये तो पूरा एक प्रोसेस होगा. बेसिक की क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ ब्लॉग, उस लेवल की इंग्लिश होती है बेसिक की क्लास में. अब एडवांस में आते हैं तो देन यू लर्न हाउ टू कलेक्ट दोज ब्लॉक्स ताकि आप एक बिल्डिंग बना सकें, घर बना सकें. अब लेटर ऑन उससे जब आगे जाते हैं या एडवांस में प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं तो वो आपको उस घर की डेकोरेशन करके दे देते हैं, दैट इज़ डेकोरेशन. या आप राइटिंग की जो क्लास है जो मैम कायनात वगैरह लेती हैं, राइटिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मैं स्पीकिंग के ऊपर काम करता हूँ, लिसनिंग के ऊपर काम करता हूँ. मैम कायनात के साथ आप जो लोग इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज योर फेलो सालिहा राजा वाज आस्किंग अबाउट कि आई वांट टू बी अ राइटर और समथिंग. तो अब वो स्किल तभी काम की होती है व्हेन यू हैव गॉट सम पैशन. तो सिर्फ ये देखकर कि यार लिखने में बड़े पैसे हैं एंड अगर आपको ABCD का नहीं पता तो आप उसमें डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे. तो पैशन अगर आपको ये पहले से है तो यू ऑलरेडी नो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन, यू ऑलरेडी हैव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी इनमें से जो फील्ड है, तो फिर आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे. तो अगर किसी ने ऑलरेडी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम किया है तो वो उस फील्ड को चूज़ करे. किसी ने ऑलरेडी IT के ऊपर काम किया है तो उसी में आगे एक्सपर्टीज़. यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं आपको गाइड करने. अब्दुल्ला सर हैं, सर कासिम हैं, मैम कायनात हैं या मैम ज़ैनब हैं. अच्छा, फिर बात आती है राइटिंग के उन पर्टिकुलर डिफरेंट वर्जन्स की. तो जो लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, एसे लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं या कोई भी किसी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक तो आपकी ग्रामर ही है. अब उसी ग्रामर से आप आगे बढ़ेंगे. लेकिन बिफोर मूविंग ऑन, फ्रॉम माई रिसेंट एक्सपीरियंसेस जो मैंने 1-2 बातें और रियलाइज़ की हैं, अगेन मैं इसको रियलाइजेशन कहूँगा, रेनेसेंस कहूँगा, रीबर्थ ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट कहूँगा कि देयर आर 2 sorts of grammars, prescriptive and descriptive. For heaven's sake, descriptive grammar को फॉलो करो. जैसा लोग बोलते हैं वैसा बोलो, जैसा लोग लिखते हैं वैसा लिखो. That is the easiest way. And I was giving one example early in the morning to one of my students. I heard this phrase from one of the famous British stand-up comedians, Rowan Atkinson. अरे मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया.
I have never learned this particular phrase from any book. No teacher has told me ever this thing that आप जब कोई बात भूल जाओ तो आप कहो कि I lost myself. मैंने सुना और मैंने फॉलो किया. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से सुना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये करना है. किसी जेन्युइन बंदे से कुछ सुनो तो अपने स्किल में ऐड कर लो, उसको अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो, उसको अपने एक्सप्रेशन में ऐड कर लो. दैट इज़ द ईजीएस्ट वे. जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं राइटिंग या स्पीकिंग के साथ उनको बता रहा हूँ. द अदर थिंग, अगर पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड को आपने चूज़ कर लिया, आज जहन अपना बना लिया कि भाई मैंने ब्लॉग लिखना है, भाई मैंने ट्रांसलेशन करनी है, भाई मैंने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना है, ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करवानी है, वॉइस ओवर देना है, या इस किस्म का कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड स्किल हो, तो स्पीकिंग यानी प्रोनाउंसिएशन वगैरह का जितना भी काम है उसके लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा. एंड राइटिंग वगैरह के लिए मैम कायनात के पास जाएं, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो आपको सर ही बता सकते हैं. तो अभी वो ज़माना आ चुका है कि देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब लोग घरों से निकलते थे और काफ़ी स्ट्रगल करते, जॉब करते थे. अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट टू गो आउट. वो थोड़े से ना उनका नेचर ही ऐसा होता है कि दे कैन सिट इन अ रूम थ्रू आउट द डे एंड दे कैन वर्क ऑन अ कंप्यूटर और लैपटॉप, और वहाँ से फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है, कुछ ना कुछ एंड में आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल जाता है. और जहाँ तक मेरा ख्याल है, फाइवर की जो स्टोरीज मैंने सर से सुनी और अभी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवन yesternight I was going through all these things, so I came across lots of interesting stories, success stories कि लोगों ने बहुत कमाया है. So now मैं भी आपकी तरह इस फील्ड में I am a newbie, लेकिन लेट्स सी कि कौन ज़्यादा कमाता है, राइट? तो मैं तो अपना अकाउंट बनवाऊंगा सर के साथ, और काम तो मुझे पहले से ही आता है, तो मैं कमाऊंगा, और जिस जिसको काम नहीं आता, ज़्यादा स्किल्ड होगा और ज़्यादा टाइम देगा वो ज़्यादा कमाएगा. तो जो डिटेल्स हैं अभी खुद मुझे काफ़ी टेक्निकलिटीज आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू लर्न देम, और ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट सर अब्दुल्ला. एंड बाकी जो लैंग्वेज के हवाले से जिन लोगों का इशू है वो मैंने बता दिया. राइटिंग के हवाले से जितने भी फील्ड्स हैं जो सर ने आपको बताई, ट्रांसलेशन है, ब्लॉग लिखना, रिव्यूज़ लिखना, पता नहीं क्या क्या. इवन आई वाज सर्चिंग, तो वो फाइवर के जो ऑफिशियल लिंक्स हैं उनमें से सॉन्ग राइटर्स, ऑडियो बुक प्रोडक्शन, पॉडकास्ट एडिटिंग, डायलॉग एडिटिंग, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं. इनके अलावा भी बहुत सारी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आप सर से ही पूछ सकते हैं, मैम कायनात से ही पूछ सकते हैं. तो डू गो देयर एंड फाइंड आउट वेज फॉर योर ओन सेल्फ. और बस बातें लंबी नहीं है, वही बात है कि ये नाइकन का नहीं है, आई एश्योर यू, ये एक इंटरनेशनल फोरम है, और इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं. जो आप वहाँ पे पैसे दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं.